In Margao, Congress bloc convener Savio Coutinho has demanded a full-fledged inquiry into the damage caused to a Toyota Corolla Altis previously used by the Margao Municipal Council, alleging misuse and possible vandalism during the recent Ponda by-elections. After inspecting the vehicle, found with a smashed windshield and severe damage to the driver's side in the basement of Mathni Saldana complex, Coutinho claimed sources indicated it had been used for unofficial purposes and damaged. During an altercation at an undisclosed location, urging the district collector and MMC chief officer to file a police complaint, conduct a thorough investigation, and ensure that repair costs are not unfairly imposed on public funds regardless of whether responsibility lies with the collector's office or the civic body. Chairperson use करताले ही vehicle. आता ही vehicle पोंडा बाय इलेक्शन जाल्ले पळय त्या टायमार वन इलेक्शन ड्युटी मागिल्ली ही vehicle आनी ताजे उपरांत आता 8th of April इलेक्शन कॅन्सल जालें. सो इलेक्शन कॅन्सल जालें म्हणटकीर ही परतून रिटर्न जावपा जाल्लें म्युनिसिपालिटीक पूण ही रिटर्न जावना आनी आतां आमकां जेन्ना कळून येयल्लें आहा की ही कोण तरी चलयतालो कोण काय एडमीट जावपा सोदना ना म्हळ्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा सोदता की ही अशें जावपा कारण कितें आमकां जें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या प्रमाणे ही कोण तरी चलयतालो कोण ड्रायव्हर तो आमकां खबर ना आनीक ती खंय तरी लागली कोणाक आनी ते दुसरी पार्टीन मारून ग्लास पडला आनी ही आतां हांगा पडून उरल्यात. आतां हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो आनी हें जें डॅमेज जाल्लें आहा ती ताजी भरपाई कोण करपाची टॅक्स पेयरान करपाची आमी टॅक्स मडगांवचे टॅक्स पेयर आहा तेणी करपाची आनी जाल्यार इतले दीस हांगा उरपाक कारण कितें हें कोणा लिपोवन दवरपा सोदता हें जो कांड जाल्लो आहा तो आमकां जाय हेजेर इन्क्वायरी जावपा जाय वॉट ही पयली त्या कार डॅमेज जाली कशी हें पयलीं कळपा जाय. रिपेर करपा आहा तें करतलेच म्युनिसिपालिटी पूण हें डॅमेज जाली कशी हें कळपा जाय पयलीं नाजाल्यार हेच भाशेन हांगाच दवरून हांगाच स्क्रॅप जावपा लिपोवन हांगाच स्क्रॅप करपा सोदता काय म्हण हेंवूय आमकां कळपा जाय. कलेक्टरा कडेन मागता हांव कित्याक इट वॉज रिक्विजिशन फॉर इलेक्शन ड्युटी. सो हांव कलेक्टरा कडेन मागता की हाजेर इन्क्वायरी करची की ही डॅमेज जाली कशी कोणें डॅमेज केली आनी हाका रिस्पॉन्सिबल कोण हें हांव मागता कलेक्टरा कडेन आनी म्युनिसिपालिटी कडेन मागता आमी इतलें हें जायनाका युजलेस जावपा सोदनाका की तुमची ओन प्रॉपर्टी हे भाशेन निग्लेक्ट करपाक ही टॅक्स पेयराच्या पयशांनी घेतिल्ली गाडी हे भाशेन दवरप आनी स्क्रॅप आवडप फायनली. सो हें खंय तरी सारकें जायना. सो आमी डिमांड करता कलेक्टरा कडेन की ताजेर इन्क्वायरी जावची. Like, subscribe, and get notified. अरे वा आता हाजे किती घेतली तू आई म्हाका मरे आई आम्ही नवीन टीव्ही घेऊया मग तुका जाय तितली तू सिरियलां पळय. तिका काय तुका गो आई एक बरो आयफोन घेऊया हरशी आल्यार तिका रील पळोवपाक आवडटा न्ही तिका का तुका रे रिला पोवपाची ती आता तुका झगडी करपाक जाय टीव्हीच घेऊया. सांगलं पण आयफोन काहीच गरज ना टीव्हीच घेऊया ना हांवें सांगलें एकदा टीव्ही ओगी रावा मातशी आजे तुका आमी दात घालुया भांगराचे. They call me Aji Boom Boom. Make some भांगरा वालोर भुरगी पसंत जाणा. So invest in gold and make a smart choice. Only at Ullas Jewelers.